232 ये प्रोवाइड करता है, जनाब स्पीकर, हुआ ये था, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पहले आपको बताऊं कि आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, इससे बड़े सारे पार्लियामेंटेरियंस इससे इफेक्ट हो गए थे। 62 में क्वालिफिकेशन है और 63 में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल सिस्टम चलता था जहां तक रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976, उसमें सेक्शन 99A था और सेक्शन 99A में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशनें प्रोवाइड की गई थी, और वो जो स्टैट्यूट में क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी वो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके उसमें डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता था, जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आया था, सनद वाला भी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आया था। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन भी उसमें मौजूद थी कि अगर किसी का गवर्नमेंट के साथ कोई रनिंग कंट्रैक्ट भी चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 62 को वो सुपरसीड करता था। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस चल गया था और इस लॉ में 2017 में, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट के उस प्रोसेस से जा चुके थे, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें 232 में ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन थी दे डिड अवे विद इट, कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन का वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा होगा आर्टिकल 62, 63 का। तो जो आर्टिकल सेक्शन 232 में था वो ये है, इलेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। जनाब स्पीकर, मैं ये सेक्शन 232 पढ़ रहा हूँ, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये टाइटल है, इसमें ये प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन एंड टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली shall be such as provided in Article 62 and 63 of the Constitution. आगे लिखा है, provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply. Notwithstanding anything contained in this law, the clause shall be 25. इन्होंने लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट ये करवाई थी कि 62(1)(f) का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन करे तो ड्यूरेशन नहीं है, वो फॉर लाइफ होगा। इसके लिए इन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट यही करवाई कि पहली हुकूमत में कि ये 5 साल होने चाहिए। अब जनाब स्पीकर, ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, ये इस एक्शन के तहत ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 232 को भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये सिर्फ फाटा का लफ्ज ऐड करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये सेक्शन 232 में ये क्या ऐड करना चाहते हैं, in the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification. The marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted. ये कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, ये प्रोसेस ऑलरेडी सेटल हो चुका है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो है जो आर्टिकल 62 में है। लेट्स सपोज अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर वन थिंग, वर्डिंग लिख लिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, वो स्टैट्यूट के थ्रू इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को करने के लिए आपको अंदाजा हुआ होगा ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं? लॉ मिनिस्टर साहब को अगर आसान तरीके से समझना चाहें मैं वो पेश कर देता हूँ। जो अमेंडमेंट से आपको डर आ रहा है वो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, दैट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ये जो एक ड्रैकोनियन फैसला आया था जिसमें ताहयात नाअहली लिख दी गई थी कि आप मरने तक नाअहल रहेंगे और सैकड़ों लोगों को घर भेज दिया गया था, वो इस पार्लियामान ने अल्लाह के फजल से ठीक की और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको अपहोल्ड किया। आप हमेशा कहते होते हैं कि व्हील घूमता है, मैं इस ऐवान भरे ऐवान में ये कह रहा हूँ कि आपके लोगों ने सेनेट में उसे अपोज नहीं था किया बिकॉज दे वर एप्रीहेंडिंग कि आपका जो लीडर है वो ताहयात डिस्क्वालीफाई हो रहा है, उसके बावजूद हमने उसे सपोर्ट किया। खुदारा हर चीज़ में मेलाफाइडी ना ढूंढा करे, बोनाफाइडे एक्शंस के ऊपर भी आप बात मेलाफाइडी की तरफ ले जाते हैं, वो इट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ सेक्शन 232 कि notwithstanding anything contained in any order, decree, judgment of a court or anything in the law, any disqualification provided under Article 62, 63 shall not run beyond 5 years. और ये एक लॉजिकल बात है, कंटेम्प्ट में आपको सज़ा हो 5 साल के बाद आप बहाल हो जाते हैं। आप कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा झेल के आएँ,
سزا پوری کرنے کے 5 سال کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہو الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن ایک فتویٰ آ گیا کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں تو تاحیات گھر میں بیٹھیں گے، آپ فلاں نہیں ہے تو آپ تاحیات بیٹھیں گے، اس کو ختم کیا تھا۔ وہ ایک ڈریکونین فیصلہ تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنی ہی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہ صرف اس امینڈمنٹ کے مطابق ڈیسیجنز کیے، ایک طرح سے اس کو اپروو کیا، جو ان کے پرانے فیصلے تھے اس میں انہوں نے تصحیح کر کے تمام لوگوں کو اجازت دی، اور کئی ہمارے دوست ہوں گے جو اب اس دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ ہیڈنگ ہے گوہر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈنگ کی وجہ سے کبھی قانون کی روح چینج نہیں ہوتی، دونوں میں اوپر آ گیا کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن۔ آپ ایگزسٹنگ پروویژنز دونوں پڑھ لیں، 62 63 منو ان اپلائی کرتا ہے۔ ہم نے جو ایڈ کیا تھا کہ ڈیکلریشن آف کورٹ کے ذریعے سے یا جو ڈسکوالیفیکیشنز وہاں پہ آتی ہیں وہ بھی بیونڈ اس لمٹ سے نہیں جائیں گی، یہ اس کی کورسپونڈنگ پروویژن ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اور I'm speaking at جی گوہر صاحب بریفلی بتا دیں جی گوہر صاحب ان کی کنسیکوینسز ہو سکتی ہے، اس کی ریزن ہے۔ ٹائٹل ابھی جو ہے نا وہ ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن، اس میں کوٹ شوٹ کا نہیں لکھا ہوا کہیں بھی، نہ آرٹیکل کا لکھا ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن۔ آپ جو یہ چینج کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن آن اکاؤنٹ آف کورٹ ڈکلیریشن۔ آپ اس کی پورا سیکوینس پڑھ لیں 232 کا، وہاں کورٹ کا ذکر نہیں لکھا آ رہا ہے، لیکن مارجنل آپ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری اتنی گزارش ہوگی کہ اگر ہے تو یہ وہاں سے پاس ہو کے آیا، بے شک آپ اس کو کمیٹی میں دے دے، پھر وہاں پھر دیکھیں پوری اسٹیچیوٹ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ مارجنل نوٹس کا کیا اثر ہوتا ہے، ان کے ہیڈنگ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے لیٹس موو فارورڈ، اس کو بعد میں امینڈمنٹ دینی ہوگی، اگر کوئی ایسی چیز تو اس کو کر لیجئے گا۔ میرا خیال ہے اعظم صاحب نماز کا پاس لا منسٹر۔ ارے میں ادب سے میری بات، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میری بات سن لیں سر، یہ اب بحث برائے بحث ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امینڈمنٹ جس میں کورٹ کا ذکر آیا وہ پچھلے سال ہوئی ہے، اس کو ان لائن اور سنک کرنے کے لیے یہ ڈالا جا رہا ہے سر، اس میں وہ اب ہے 232 میں۔ چلیں اس کو بعد میں پھر لا کمیٹی میں پھر سے ٹیک اپ یہ امینڈمنٹ کر لیجیے۔ Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration as one. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause pe aa jaiye, clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the